J'espère que vous allez bien. Espero que estejam todos bem. C'est toujours un plaisir de se retrouver le jeudi, encore une fois, É sempre uma alegria encontrarmos-nos na quinta-feira, mais uma vez, pour la parole chez vous. para o programa Palavra em Casa. Et donc aujourd'hui, je suis avec Sandra. Então, eu hoje estou com a Sandra. Moi, je suis Johanna. Eu sou a Joana. On fait partie du groupe de louanges de Faz- l'église Maison du Père. Fazemos parte do grupo de louvor da Igreja Maison du Père. Et comme à chaque jeudi, E como cada quinta-feira, on va vous diriger un temps de louange vamos dirigir-vos num tempo de louvor juste avant le message. antes de ouvirmos a mensagem. Donc peu importe où tu te trouves maintenant, Pouco importa então onde tu te encontras agora, je t'invite à louer avec nous ce soir. eu convido-te a louvar conosco Les nesta paroles noite. vão s'afficher A letra vai aparecer nos ecrãs au fur et à mesure que l'on chante. Conforme formos cantando. Donc tu peux nous accompagner. Então podes acompanhar-nos. Amen. Amém? On y va? Vamos lá. Deus de Abraão, tu és Deus da provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez, eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. A terra passará, mas tua palavra seguirá. O mesmo tu serás. Mais do que uma vez, eu já pude ver milagre acontecer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Aucune ombre n'est trop sombre, on y va. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Père éternel, nous voulons vraiment te remercier Ter-te pour ce temps, Seigneur, por este tempo dans ta présence. na tua presença. Nous te remercions d'avance, Seigneur, Agradecemos pour ce que tu vas faire ce soir, desde já pelo que vais fazer nesta noite, pour ce que tu vas dire à nos cœurs, pelo Seigneur. que vais falar aos nossos Que corações, tu puisses mettre, Seigneur, sagesse, que possas, Senhor, dar sabedoria intelligence e inteligência dans la bouche de notre pasteur, na Seigneur. boca do nosso pastor Et que tu puisses vraiment nous donner, Seigneur, e que nos possas dar le discernement o et la discernimento compréhension de ce que e a tu veux nous dire. compreensão daquilo que nos Et queres que tu puisses dizer. être loué, E que glorifié en possas ser chaque chose. louvado e glorificado em cada coisa. Sois béni, Seigneur. Ser louvado, Senhor. Amen. Amém. Espero que os irmãos estejam bem. J'espère que vous allez tous bien. Agradecer a Joana e a Je Sandra por remercie este Joanna tempo, et Sandra pour ce temps na presença do ce Senhor, a temps dans louvar a la Deus. présence de Dieu, en train Amen. de louer le Seigneur. Amen. Deixa-me só espreitar quem está aqui comigo hoje. Laissez-moi juste vérifier qui est avec nous ce Os soir. irmãos escrevam qualquer coisa que é para o pastor ver quem Écrivez está quelque presente chose hoje. pour que je puisse voir qui est présent ce soir. Amém. Sempre bom estarmos na presença de C'est toujours Deus. bon d'être dans la présence de Sempre Dieu. bom podermos partilhar a C'est palavra de toujours Deus. bon de pouvoir partager la parole de E sempre Dieu. bom contarmos com a direção do Espírito Santo Et sobre c'est nós. toujours bon de pouvoir compter sur la direction du Saint-Esprit sur E é chacun Ele de que nous. torna tudo diferente. Et c'est lui qui Amen. rend toutes choses différentes. Hoje o tema da minha mensagem Aujourd'hui, le thème de mon message, é Manda-me ir ter contigo. c'est ordonne que j'aille vers toi. Manda-me ir ter contigo. Ordonne que j'aille vers toi. Isto está em Mateus, do capítulo 14, Et ça se trouve dans Matthieu, chapitre 14, do verso 22 até o verso 32. des versets 22 à 32. É isso, não é? Amém. 22 à 32. É isso. Amém. É uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. C'est certainement un passage que vous connaissez très bien. Fala de Pedro quando Jesus apareceu no meio da tempestade, andando sobre as águas. Ça nous parle de Pierre lorsque Jésus surgit en plein milieu de la tempête et qu'il marche sur l'eau. E Pedro faz essa declaração: Et Pierre fait cette déclaration. Senhor, se és tu, Seigneur, si c'est toi, manda-me ir ter contigo. ordonne que j'aille vers toi.
E todos nós que estamos aqui, todos aqueles que me estão a ouvir, Et nous tous qui sommes là et tous ceux qui nous écoutent, porventura aqueles que me vão me ouvir mais tarde, et peut-être ceux qui vont m'écouter plus tard, e eu espero que não me ouçam só a mim, mas que ouçam a voz do Espírito Santo. et j'espère que vous n'entendrez pas seulement ma voix, mais la voix du Saint-Esprit également. Passamos por momentos em que precisamos de ouvir esta voz. Eh bien, nous traversons des moments où nous avons besoin d'entendre cette voix. E nós mesmos devemos fazer essa pergunta a Jesus Et Cristo também. nous-mêmes, nous devons poser cette question à Jésus. Se és tu, manda-me ter contigo. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Amém. Porque o único valor, a única referência que nós devemos ter na nossa vida, Parce que la seule référence que nous devons avoir dans notre vie, em momentos como estes, dans des moments comme ceux-là, é que é Ele que está ali. c'est que c'est lui qui est là. Que é Ele que está na situação. C'est lui qui est dans la E se situation. Ele está na Et situação, s'il est dans cette situation, manda-me ter contigo. alors ordonne que j'aille vers toi. Eu não tenho que compreender tudo, Moi, je n'ai pas besoin de tout eu comprendre. não tenho que saber tudo. Je n'ai pas besoin de tout connaître. Eu apenas preciso de uma certeza. J'ai juste besoin d'une certitude. Se és tu, Senhor, Si c'est toi, Seigneur, manda-me ter contigo. ordonne que j'aille vers toi. Manda-me ter contigo. Ordonne que j'aille vers toi. Pai, nesta noite nós queremos louvar-te, porque Père, ce soir, nous voulons te louer. a tua presença, ela é uma constante sobre a nossa vida. Parce que ta présence est constante sur notre vie. Aliás, nós não queremos viver sem a tua presença. D'ailleurs, nous ne voulons pas vivre sans ta présence. Não queremos viver sem a tua Nous direção. ne voulons pas vivre sans ta Não direction. queremos viver sem escutar a tua voz. Nous ne voulons pas vivre sans écouter ta voix. Nós precisamos de ti, Deus. Nous avons besoin de E toi, nesta noite o teu Seigneur. servo precisa de Et ti. ce soir, ton serviteur a besoin A de tua serva toi. precisa de Ta ti. servante a besoin de E toi. cada um de nós que estamos aqui nesta sala, Et chacun de nous qui sommes e là todos dans aqueles que cette estão nos seus salle, lares a et tous ceux ouvir qui esta sont dans leur mensagem, foyer et qui écoutent ce message, precisamos de ti. nous avons besoin Vem de nos toi. dirigir nesta noite. Viens nous diriger ce E soir vem falar aos nossos corações. et viens parler à nos cœurs. Eu te peço no nome de Je Jesus. te demande au nom de Jésus. Amém. Amen. Manda-me ir ter contigo. Ordonne que j'aille vers toi. O versículo 22 diz assim: Le verset 22 nous E dit, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Irmãos, se há uma coisa que Jesus tem, S'il y a quelque chose que Jésus a, é que ele, apesar de se tornar homem, c'est que malgré le fait qu'il soit devenu homme, ele é Deus. il est Dieu. Ele não usou os seus atributos divinos para vencer o diabo. Il n'a pas utilisé ses attributs divins pour vaincre le diable. Ele entrou no mundo pela porta certa, Il est entré dans ce monde par la bonne porte, pela porta legal. par la porte légale. Ele tornou-se homem. Il est devenu homme. O Verbo se fez carne Le Verbe est devenu e chair. entrou neste mundo Et il est entré dans ce monde. para vencer o La pecado, parole s'est faite chair, pardon. Elle est entrée dans ce monde pour vaincre le péché, para vencer a morte, pour vaincre la para mort, limpar a nossa vida pour nettoyer notre através do vie seu sangue precioso à travers son sang précieux e nos colocar numa posição em que podemos receber Deus no et nosso pour coração. nous mettre dans une position où nous pouvons recevoir Dieu dans notre cœur. Ou seja, de nos colocar numa posição de casas de Deus, Et ça veut dire de nous mettre dans une position où nous sommes les habitations de Dieu. uma posição de limpeza tal Une position de tel nettoyage em que Deus vem habitar dentro de nós. et de telle pureté où Dieu vient habiter en nous. E isso é um milagre, é uma bênção tremenda, Et ça, irmãos. c'est un miracle et une bénédiction extraordinaire. Deus habita em mim, Euclides Lopes Gomes, Dieu habite en moi, Euclide Lopez Gomez. e Deus habita em si. Et Dieu habite en toi E également. não é mérito nosso aqui. Et c'est pas par notre mérite. É a obra de Jesus Cristo na cruz do C'est Calvário, l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire pagando o preço dos nossos qui a pecados. payé le prix pour nos péchés. É por isso que nós, os crentes, não podemos nem devemos viver no pecado. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas vivre dans le Porque péché. viver no pecado corta a nossa comunhão com Deus. Parce que vivre dans le péché, ça coupe ça éloigne notre relation avec Dieu. Nós temos que manter esta casa limpa. Nous devons garder cette maison, cette habitation purifiée. E aquilo que nos limpa é a palavra Et ce qui nous nettoie, ce qui nous purifie, c'est la parole. e a presença do Espírito Et Santo c'est em la nós, présence du Saint-Esprit en nous que tem comunhão, relacionamento com o nosso espírito. qui a une communion, une relation avec notre esprit. E ele fala conosco Et il nous parle. e limpa constantemente a Et il nossa est vida. constamment en train de nettoyer, purifier notre A vie. isso nós chamamos de processo de Et c'est santificação. cela que nous appelons le processus de E sanctification. nós devemos aprender a escutar a voz do Espírito Santo. Et nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Não escutar com a nossa audição, Et à pas l'écouter avec notre oui,
mas com a audição espiritual. mais avec l'ouïe spirituelle. Porque a audição espiritual existe. Parce que l'ouïe spirituelle existe. É o próprio Jesus que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. C'est Jésus lui-même qui dit celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Então nós precisamos de viver nessa comunhão intensa com o Espírito Alors nous Santo, devons vivre dans cette communion intense avec le Saint-Esprit a fim de escutarmos a sua palavra afin d'écouter sa e parole mantermos a nossa casa limpa. et garder notre maison propre, purifiée. Então eu estava dizendo que Jesus Cristo, Alors je disais que Jésus-Christ, como Deus, ele sabe tudo. en tant que Dieu, il connaît tout. Il Ele connaît toutes conhece choses. tudo. Il connaît toutes choses. Ele sabe o futuro. Il connaît le Ele futur. conhece o passado. Il connaît le passé. E ele diz aqui no verso 22, Et il dit ici au verset 22, ele ordenou aos seus discípulos, il obligea les disciples. ele deu uma ordem aos discípulos Il a donné un ordre aux para que disciples passassem para o outro lado. pour qu'ils passent de l'autre côté. Amém? Amen. Então, na nossa vida, há princípios que nós devemos estabelecer e seguir. Alors dans notre vie, il y a des principes que nous devons établir et suivre. Uma delas é obedecer aquilo que Jesus diz. L'un d'entre eux, c'est d'obéir à ce que Jésus dit. E outro princípio Et un autre principe, é sabermos que quando Jesus nos ordena algo, c'est de savoir que lorsque Jésus nous ordonne de faire quelque chose, isso não está isento de tempestades. ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de tempête. Deus não te chama nem te ordena por um caminho onde não há tempestades. Dieu ne t'appelle pas ou ne t'ordonne pas de passer par un chemin où il n'y a pas de tempête. Aliás, eu te digo, se estiveres num caminho onde não há tempestade, D'ailleurs, je te dis une chose, si jamais tu es sur un chemin où il n'y a pas de tempête, fica preocupado, oh, inquiète-toi, porque alguma coisa não está parce que certa ali. quelque chose ne va pas bien. Alguma coisa não está Il y a certa. quelque chose qui ne va pas bien. Porque o caminho sem tempestade Parce qu'un chemin sans tempête, não existe. ça n'existe pas. A tempestade vem La tempête vient para nos moldar, pour nous façonner. a tempestade vem para limpar a nossa vida. La tempête vient pour nettoyer notre vie. E às vezes o inimigo traz essa tempestade até a nossa vida, Et parfois, l'ennemi amène cette tempête jusqu'à notre mas vie. mesmo que ele traz essa tempestade, Mais même s'il apporte cette tempête, Deus a utiliza para nos moldar e ajudar a ser mais parecidos com Ele. Dieu l'utilise pour nous façonner, pour que nous soyons plus semblables à lui. Então, quando encontrares alguma tempestade na tua Alors, vida, lorsque tu trouveras une tempête dans ta vie, não digas, bom, é o diabo e eu estou no caminho errado. ne dis pas, oh ben c'est le diable et je suis sur le mauvais chemin. Não, não estás no caminho Non, tu errado. n'es pas sur le mauvais chemin. Na minha vida, eu encontro tempestades. Dans ma vie, je rencontre aussi des tempêtes. A igreja Maison do Père encontra tempestades. L'église Maison du Père rencontre des tempêtes. Não estamos em frustração, Nous ne sommes pas não estamos frustrés. frustrados, Nous ne sommes pas frustrés. não estamos Nous ne tristes, sommes pas tristes. não estamos em cólera, Nous ne sommes pas en colère. não estamos vazios, Nous ne sommes pas vides. mas estamos a passar por tempestades. Mais nous traversons des tempêtes. E sabemos que Deus nos ordena, Et nous savons que Dieu nous e na ordonne. ordem que Deus nos Et dá, dans l'ordre qu'il nous e no donne. caminho que Deus nos Et dá, dans le chemin qu'il nous donne. nós vamos ter tempestades na Nous nossa vida. aurons des tempêtes dans notre vie. Porque neste texto aqui, Parce irmãos, que dans ce texte ici, se há uma segurança aqui, s'il y a quelque chose de sûr é que ici, Deus, Jesus Cristo, ordenou que eles entrassem no barco. c'est que Jésus leur a ordonné de monter dans la barque. Entrem no barco Il a dit montez dans la barque e passem para o outro et lado, passez de l'autre côté enquanto eu despeço a multidão. pendant que je renverrai la foule. E a Bíblia diz no verso Et 23, la Bible dit au verset e 23, despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. E chegada já era tarde, estava ali só. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Jesus, sabendo tudo, Jésus qui connaissait toutes choses, sabendo que a tempestade ia chegar, qui savait que la tempête allait arriver, deu a ordem, il a donné l'ordre, mas subiu ao monte para orar. mais lui, il est monté sur la montagne pour prier. Jesus nunca está preocupado com o futuro, Jésus n'est jamais inquiet avec le futur, porque ele mantém a sua ligação com Deus. parce que lui, il a ce lien avec Dieu. Ele mantém o seu relacionamento com Deus. Il maintient sa relation avec Dieu. Ele sabe que Deus está no controle de tudo. Il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu precisas é de comandar a tua vida, Toi, tu dois commander ta vie, ou seja, colocar a tua vida no caminho certo. c'est-à-dire mettre
mettre ta vie sur le bon chemin, o caminho da oração, un chemin de prière, o caminho da busca de Deus le chemin où tu cherches Dieu. e tirar a preocupação do futuro. Et tu dois enlever cette inquiétude au sujet du Porque futur. enquanto o teu relacionamento estiver estreito com Deus, Parce que tant que ta relation sera étroitement liée avec Dieu, apesar das tempestades, malgré les tempêtes, Deus está contigo. Dieu est avec toi. Deus está no teu futuro. Dieu est dans ton futur. Deus está no teu futuro Dieu est dans ton e futur. está a preparar o seu Et melhor il est para a en tua train de vida. préparer le meilleur pour ta vie. Então não há aqui nenhuma preocupação com Jesus. Alors il n'y a aucune inquiétude par rapport à Ele Jésus. sabe que Ici. eles vão ter uma Lui, tempestade, il sait qu'ils vont traverser une tempête. mas ele sabe que ele precisa manter o seu relacionamento com o Mais Pai. il sait lui aussi qu'il doit garder sa relation avec le Père. E neste momento, irmãos, Et à cet instant, nós ainda devemos ter mais segurança ainda nos nossos corações. nous devons avoir encore plus de sûreté dans nos cœurs. Porque a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, Parce que la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père intercedendo por et nós. qu'il intercède en notre O irmão faveur. está no meio de uma tempestade. Cher frère, tu es en plein milieu d'une Eu estou tempête. no meio de uma Je suis en tempestade, plein milieu d'une mas tempête. eu tenho alguém, Mais j'ai quelqu'un, eu tenho um advogado j'ai un que avocat está à direita do qui est à la Pai droite du Père a interceder por mim. et il intercède en ma faveur. Se isso não me dá Si segurança, ça ne me donne pas de l'assurance, nada me dará mais rien segurança ne na pourra vida. me donner plus d'assurance dans la vie. De que tenho alguém De savoir que j'ai quelqu'un que ganhou qui a gagné salvação para a minha le vida, salut pour ma vie, que venceu o diabo, qui a vaincu le que diable, venceu o pecado, qui a vaincu le que péché, tem as chaves da morte qui a nas les suas mãos, clés de la mort dans ses mains, que tem as suas mãos cravadas, qui a ses mains qui ont cloué, que ao terceiro dia qui au ressuscitou. troisième jour est E ressuscité. esse rei, Et aleluia, ce roi, esse verbo, aleluia, cette parole, este homem feito, este Deus feito ce homem, Dieu qui a été fait homme, na qualidade de en homem e de Deus, qualité d'homme et de Dieu, está à direita do il est à Pai, la droite du à Père, direita do il est à la Pai, droite du Père, com toda a reverência, avec toute la com toda a révérence, justiça, avec toute la justice, acima de tudo, par-dessus tout, com toda a avec legitimidade. toute légitimité. Ele venceu, Il a vaincu, ele ganhou, il a gagné, ele nos comprou com il seu nous sangue a precioso. rachetés avec son E sang ele está lá à précieux. direita do Et Pai. il est là à la droite du Père. Pai, eu morri por eles. Il dit, Père, je suis mort Eu pour morri eux. pelo Euclides. Je suis mort pour Eu Euclide. morri pelo irmão Mário. Je suis mort pour le frère Mario. Eu morri pela Wendy, Je suis mort pour Wendy. pela Ruth, pela Pour Linda. Ruth, pour Linda. Por cada dos irmãos que Pour estão online. chacun de vous, mes frères, qui est en ligne. Eu estou a interceder por eles. Je suis en train d'intercéder en leur Ajuda-os. faveur. Aide-les. Ajuda-os, tira o medo dos Aide-les. seus corações. Enlève la crainte de leur cœur. Põe a tua graça sobre as suas Mets ta vidas. grâce sur leur vie. Amém. E se há uma oração que Deus responde, irmãos, Et s'il y a une prière à laquelle Dieu répond, é a oração do seu filho amado Jesus c'est Cristo. la prière de son Fils bien-aimé Amém. Ele Jésus-Christ. subiu ao monte Il est monté sur la para montagne orar. pour prier. Amém, irmãos. Amen. Na minha vida, Dans ma vie, na vida de cada de dans nós, la vie de chacun d'entre nous, não deixe o seu tempo de oração com Deus. ne laissez pas, n'abandonnez pas votre temps de Amen. prière avec Dieu. A minha vida ultimamente tem mudado muito. Dernièrement, ma vie a beaucoup changé. Há tempo atrás, os irmãos se lembram de eu ter dito aos irmãos que eu não vou jantar fora com ninguém, Il y a quelque temps de cela, vous vous souvenez, j'avais dit que je ne dînais pas, le soir je ne sortais pas pour dîner avec porque às qui que ce 10, soit. 10 e quarto, eu já estou a ressonar. Parce que vers 20h, 20h15, je dors. E é verdade, infelizmente eu ressono. Et Mais je isso é outra ronfle. pregação. Malheureusement, c'est vrai, mais ça, c'est un autre prêche. Porque se eu não dormir nessa hora, Parce que si je ne m'endors pas, si je ne me couche pas à cette às heure-ci, 5 da manhã eu não tenho condições para estar a orar. eh ben, je n'arriverai pas à me lever à 5h du matin pour prier. Mas ultimamente a minha vida mudou muito. Mais dernièrement, ma vie a beaucoup changé. As regras mudaram, Les règles ont changé. mas eu esforço-me ao máximo Mais je m'efforce au maximum para às 5h30 estar de joelhos a orar e a buscar a Deus. pour être à 5h30 à genoux pour chercher le Seigneur. Sábado e domingo tenho possibilidade de fazer isso depois das 5. Le samedi et le dimanche, je peux faire cela après 5h du matin. Faço das 7h30 até às Je le 9h30. fais de 7h30 à 9h30 à peu près. Domingo nem tanto, tenho que Le ser um bocadinho mais dimanche, pas cedo. tant, il faut que ce soit un peu plus tôt. Mas procuro nunca falhar esse Mais propósito. je cherche à ne jamais manquer cet De objectif. manter essa linha aberta do meu Et de relacionamento com o garder Pai. cette ligne ouverte de ma relation avec le Père. Porque a oração é importante na nossa vida. Parce que la prière, c'est important Amen. dans notre vie. O crente precisa de orar. Le chrétien a besoin de prier. Então a Bíblia diz que Jesus ele estava ali só.
Alors la Bible nous dit que Jésus était là seul. No versículo Au 24, verset 24, diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era il contrário. est dit que la barque qui était au milieu de la mer était battue par les flots parce que le vent était contraire. Eles apanharam uma tempestade no meio do mar. Ils ont été pris dans une tempête en pleine mer. Eles eram todos homens habituados ao mar. Et c'était tous des hommes qui avaient l'habitude de la mer. A grande parte deles eram La pescadores plupart d'entre eux étaient des pêcheurs. e viviam numa zona costeira. Et ils vivaient sur la côte. E quem vive numa zona Et costeira ceux qui vivent sur la côte está habituado ao mar, ont l'habitude de la mer, ao barco, des bateaux, des às barques, tempestades. des tempêtes, principalmente os pescadores. surtout les pêcheurs. Mas a Bíblia diz que eles estavam com medo. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient peur. E quando nós estamos numa situação de aflição, Et lorsque nous sommes dans une affliction, se não houver oração em nós, s'il n'y a pas de prière en nous, essa situação vai levantar sempre fantasmas. cette situation va toujours lever des fantômes, faire Principalmente- surgir des fantômes. Principalmente aqueles que são como eu, Surtout pour ceux qui sont comme moi, que pensam muito. qui réfléchissent trop. Há aqui alguém que pensa muito? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un en ligne qui réfléchit trop? Para eu não me sentir Juste sozinho, pour pas que je me sente trop seule. escreva, pastor, eu também penso muito. Écrivez, oui pasteur, moi aussi je réfléchis trop. E quando nós estamos a passar por tempestades E e lorsque temos nous- o hábito de pensar muito, Traversons les tempêtes et nous avons l'habitude de trop réfléchir. nós começamos a criar fantasmas. Nous commençons à créer des fantômes. Quando há falta de relacionamento com Deus, Quand il y a un manque de relation avec Dieu, quando há falta da proximidade com Deus, quand la proximité avec Dieu est manquante, nós criamos fantasmas. nous créons des fantômes. Porque afastados de Deus Parce que lorsque nous sommes éloignés de Dieu, é a mesma coisa que estar afastados da promessa parce de Deus. qu'être éloigné de Dieu, c'est la même chose qu'être éloigné de la promesse de E quando Dieu. te afastas da promessa Et de lorsque tu Deus, t'éloignes de la promesse de tu Dieu, começas a criar tu fantasmas. commences à créer des fantômes. Porque na tua cabeça a tempestade Parce que dans ta tête, la tempête tem o poder de mudar a promessa de Deus. a le pouvoir de changer la promesse de Dieu. Mas isso não é Mais verdade. ça n'est pas vrai. É apenas fantasmas que nós Ce criamos. sont juste des fantômes que nous créons. Porque a promessa de Deus, Parce que la promesse de Dieu, ela não cai por terra. elle ne tombe pas à terre. Deus vela pela sua palavra Dieu veille sur sa parole para a cumprir. pour qu'elle s'accomplisse. E quando Deus nos promete algo, Et lorsque Dieu nous promet quelque chose, nós só temos é que ficar firmes, nous devons juste demeurer fermes confessando a sua en palavra confessant sa e parole tendo a sua promessa como referência na et nossa en vida. ayant comme référence dans notre vie sa promesse. É por isso que Davi ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da C'est pour morte, ça que David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, não temerei mal je ne algum, craindrai aucun mal, porque tu estás car comigo. tu es avec moi. A promessa de Deus La promesse de Dieu tira todos os fantasmas da nossa vida. ôte tous les fantômes de notre vie. É por isso que eu não posso me afastar da oração. C'est pour ça que je ne peux pas m'éloigner de la prière. Porque se eu afastar da oração, Parce que si je m'éloigne de la prière, eu afasto-me do relacionamento. je m'éloigne de la E relation. afastando do Et en relacionamento, m'éloignant de la relation, as tempestades vão chegar. les tempêtes vont arriver. Estando em relacionamento Si je suis dans une relation, ou não estando em que je relacionamento com sois dans Deus. une relation ou pas avec Dieu. Só que quando eu estou em relacionamento Sauf com que quand Deus, je suis dans une relation avec Dieu, num relacionamento profundo com dans Deus, une relation profonde avec Dieu, eu não crio fantasmas na minha mente. je ne crée pas de fantômes dans mon Eu esprit. digo, eu sei em quem tenho crido, Je dis, je sais en qui je crois. isto não vai acabar comigo, Et ça ne va pas en finir avec moi. isto que veio até minha vida Ce qui est venu jusqu'à moi, serve de bênção para ça a minha vida. servira de bénédiction pour ma vie. Posso ouvir amém, irmãos? Est-ce que je peux entendre votre amen? Posso ler amém? Est-ce que je peux lire Aliás, os amen? irmãos estão aqui à minha frente. D'ailleurs, vous êtes là devant moi. Amém? Estou a ver aqui que o irmão Mário está a dizer, pastor, e penso, é verdade. Penso que é mais ou menos isto. É bastante. Ah, não. O Tarek pensa muito. Ah, bom, o irmão Le Mário está frère a dizer Mario que est en pensa train de muito. nous dire que lui, il réfléchit, il pense Amém. beaucoup. A Wendy também tem os seus fantasmas. Wendy aussi a ses fantômes. Amém. Todos nós temos os Nous nossos tous, nous fantasmas. avons nos fantômes. Mas quando nós nos agarramos a Deus, Mais lorsque nous nous accrochons au Seigneur, esses fantasmas já não têm força. ces fantômes perdent leur force. Por que eles não têm força? Pourquoi est-ce qu'ils n'auront plus de Por causa force? de um conhecimento À cause d'une connaissance sobrenatural que surnaturelle ultrapassa o qui conhecimento natural. dépasse la Aleluia. connaissance naturelle. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. É isso que Jesus tinha. C'est ce que Jésus avait. E é isso que Ele nos veio dar. Et c'est ce qu'il est venu nous donner. No discurso inicial eu estava dizendo Dans mon discours initial, je disais que Ele veio limpar a nossa vida. qu'il est venu nettoyer, purifier notre vie. Ele colocou o Espírito Santo em nós, Il a mis le Saint-Esprit en a nous, fim de nós
termos o mesmo relacionamento com o Pai afin também. qu'on ait la même relation également avec le O Père. véu do templo se rasgou Le voile du temple s'est para termos o déchiré mesmo pour relacionamento qu'on com ait o la Pai. même relation avec Amen. le Père. Amen. Verso 25. Le verset 25. Diz que a quarta vigília da noite, Il est dit qu'à la quatrième veille de la nuit, ele foi ter com os seus discípulos, Jésus alla vers les disciples andando sobre as águas. en marchant sur l'eau. Amém. Jesus nunca vem pelos teus meios. Jésus ne vient jamais par tes moyens. Jesus vem pelos seus próprios meios. Jésus vient toujours par ses propres moyens. Ele é que estabelece como é que vem até C'est nós. lui qui détermine comment il vient jusqu'à nous. É por isso que no relacionamento C'est pour ça que dans la relation, temos que desenvolver esta confiança com nous Jesus, devons développer cette confiance avec Jésus a fim de não deixarmos que a tempestade crie fantasmas no nosso afin coração. de ne pas laisser la tempête créer des fantômes dans notre cœur. Porque o relacionamento com Jesus Parce que la relation avec Jésus cria uma visão superior àquilo que nós vemos. crée une vision supérieure, plus grande que ce que nous voyons. Amém? Amen. Ele veio pelos seus próprios Il est meios. venu par ses propres moyens. Ele veio na hora que ele quis. Il est venu au moment où il a voulu. Ele chega sempre na hora que Et ele il quer. arrive toujours à l'heure, au moment où il E a veut. hora que ele quer é sempre a hora certa. Et le moment qu'il veut, c'est toujours le bon moment. E os meios são ele. Et les Et moyens, elle c'est qui lui établit. qui les établit. Não somos nós que Ça estabelecemos n'est os pas nous meios. qui établissons les moyens. Ah, Jesus Comment vem il mais vient. cedo. Oh, Jésus vient plus tôt. Jesus vem num barco para que eu te Oh, possa Jésus, reconhecer. viens dans une barque pour que je puisse te reconnaître. Não, não, eu não tenho que estar preocupado com a maneira como ele vem. Non, moi, ça ne doit pas m'inquiéter la manière comme Jésus va venir. Eu tenho que estar preocupado em reconhecer quando é Moi, que ce ele qui vem. doit m'inquiéter, c'est de savoir le reconnaître lorsqu'il E o viendra. relacionamento me ajuda a reconhecê-lo. Et ma relation avec Alléluia. lui m'aide à le reconnaître. O relacionamento nos ajuda a reconhecer quando é Deus. Notre relation avec lui nous aide à le reconnaître quand il vient. Porque nem tudo que vem é Deus. Hein? Parce que tout ce qui vient à nous n'est pas forcément de Nem Dieu. tudo que se aproxima Tout de ce qui ti s'approche de toi é Deus. n'est pas forcément Dieu. E nem tudo que vem às vezes e tem um aspecto diferente Et tout ce qui vient parfois a un aspect différent, não é Deus. et c'est pas forcément Dieu. Então é o relacionamento com Ele Alors c'est ta relation avec lui que me ajuda a discernir que é Ele que vem t'aide à ali. discerner que c'est Amen. lui qui vient. Oh, glória a Deus. Então diz que os discípulos, vendo andando sobre o mar, Alors il est dit que quand les disciples le virent marcher sur la mer, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. E começaram a gritar com medo. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amém. Jesus, porém, falou logo. Mais Jésus leur dit aussitôt. Eu gosto deste logo. J'aime cette parole aussitôt. Porque se há uma coisa que Jesus não quer, irmão, Parce que s'il y a quelque chose que Jésus ne veut pas, é que o crente tenha medo. c'est que le croyant ait peur. Amém. Amen. Jesus não quer que tu tenhas medo. Jésus ne veut pas que tu aies peur. Quando eu tenho medo, Parce que lorsque j'ai peur, estou a desvalorizar aquele que está comigo. je suis en train de dévaloriser celui qui est avec moi. Eu estou a colocar aquele que está comigo em segundo plano. Ça veut dire que je mets celui qui est avec moi au second plan. Então Jesus não quer que tu tenhas medo. Alors Jésus ne veut pas que tu aies peur. Estarei contigo todos os dias Je serai até a avec toi consumação dos séculos. Tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Estarei contigo na angústia. Je serai avec toi dans l'angoisse. Não temas, Ne não crains pas, temas. ne crains Não pas. temas é a palavra Ne de crains Jesus. pas, c'est la parole de Jésus. Então aqui diz este pormenor da Bíblia, Alors ici, il y a ce détail dans la Bible. esse pormenor que Mateus coloca aqui, Ce détail que Matthieu nous écrit ici, toca muito o meu coração. ça touche beaucoup mon cœur. Eles estavam com medo, Ils avaient peur, eles começaram a gritar ils commencèrent à crier com medo à cause de la peur. e Jesus Et imediatamente disse: Jésus leur dit aussitôt, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Aleluia. Sou eu, C'est não moi, tenho medo. n'ayez pas peur. Sou eu, C'est moi, não tenho medo. n'ayez pas peur. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos La Bible dit reconnais-le dans tous tes chemins e ele endireitará as tuas veredas. et il aplanira tes sentiers. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconnais-le dans toutes tes entreprises. Reconhece-o no meio da tempestade. Reconnais-le dans la tempête. Reconhece-o no meio dessa dor. Reconnais-le dans ta douleur. Há tempo atrás eu preguei acerca de que Deus não responde às nossas queixas, mas se responde à nossa fé. Il y a quelque temps en arrière, j'ai prêché sur le fait que Dieu ne répond pas à nos plaintes, mais il répond à notre foi. E quando nós o reconhecemos, Et quand nous le reconnaissons, nós não nos queixamos por causa da tempestade, on ne se plaint pas à cause de la tempête, mas reconhecemos que Ele está mais nous conosco. reconnaissons qu'il est avec O nous. Senhor é o meu pastor,
L'Éternel est mon berger. e nada me faltará. Je ne manquerai de rien. Ainda que eu ande pelo vale da Même sombra si da je morte, marche dans la vallée de l'ombre et de la não mort, temo mal algum, je ne craindrai aucun mal. porque o Senhor é o meu Car pastor l'Éternel est mon e berger. nada me Et faltará. je ne manquerai de rien. Deus está comigo. Dieu est avec moi. E hoje eu gostaria que os irmãos escrevessem: Et aujourd'hui, j'aimerais que vous écriviez. Deus está Dieu comigo. est avec moi. Deus está comigo. Le Seigneur est avec moi. Amém, irmãos? Amen. Deus está contigo. Le Seigneur est avec toi. Na tempestade onde tu estás, Dans la tempête où tu es, reconhece-o nesta situação. reconnais-le dans cette Ele situation. diz: sou eu. Et lui, il dit, c'est moi. E Pedro diz que tinha que ser Pedro a responder. Et Pierre lui répondit, il fallait que ce soit Pierre qui lui réponde. E Pedro diz: Et Pierre lui dit, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Amém. Manda-me ter contigo. Ordonne que j'aille vers toi. Nós às vezes temos de ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Parfois, nous devons faire attention à ce que nous disons. E quando dizemos, Parce que lorsqu'on le dit, temos que ficar firme naquilo que et nós lorsqu'on le dizemos. dit, pardon, nous devons rester fermes dans ce que nous disons. Ultimamente eu gosto de dizer, de confessar, Dernièrement, j'aime dire, j'aime confesser, porque tudo que eu confesso parce que tout ce que je confesse, torna-se mais forte. ça devient plus fort. E eu obrigo-me a mim mesmo Et je m'oblige à moi-même a ter atenção àquilo que eu digo à faire attention à ce que je e dis a manter aquilo que eu digo. et à garder ce que je dis. No domingo passado, Dimanche dernier, eu dei uma palavra que Deus colocou no meu coração ao grupo de louvor j'ai donné une parole que Dieu avait mis dans mon cœur, e au eu disse groupe ao de grupo de louvor louanges. que nesse dia Deus mandou-nos que deveria ser entre nós e Ele somente. Et j'ai dit au groupe de louanges que le Seigneur m'avait dit que dimanche, ce jour-là, la louange, ça devait être juste entre nous et Dieu. Não deveria haver preocupação com as pessoas no sentido estão a gostar ou não estão a On ne gostar. devait pas s'inquiéter des personnes qui étaient là, dans le sens de savoir si les personnes étaient en seria train só- d'apprécier ou pas. As pessoas iam nos seguir Et que les personnes nous suivraient se nós estivéssemos em comunhão somente com Deus si nous, on était juste en communion avec e Dieu com a preocupação única e exclusivamente do agradar. et avec la seule préoccupation de lui plaire. E quando eu acabei de tocar, Et quand j'ai fini de jouer, eu fiz uma declaração j'ai fait une déclaration em que uma irmã me chamou a atenção où une sœur m'a rappelé, enfin est venue attirer mon attention com toda a legitimidade, avec toute légitimité. porque eu disse assim, Parce que j'ai dit la chose suivante. eu estava a tocar, mas estava preocupado em não falhar as minhas partes. Parce que j'étais en train de jouer et j'étais préoccupée de ne pas rater les parties où je devais jouer. Em algum momento, Et à un moment donné, eu perdi aquilo que eu disse, a mensagem que Deus me deu para mim e para os outros. je me suis perdue j'ai perdu le message que Dieu m'avait donné pour moi et pour les autres. E fiquei muito mais preocupado em não falhar as minhas Et partes. je suis restée bien plus préoccupée de ne pas rater les parties où je A devais jouer. guitarra tinha várias partes. La guitare jouait plusieurs morceaux, Eu plusieurs estudei parties. muito a minha J'ai parte, beaucoup étudié ma partie à moi, mas eu não aproveitei tanto o louvor, mais je n'ai pas autant profité de la louange. porque eu estava preocupado em não falhar em minha Parce que parte. moi, ce qui me préoccupait, c'était de ne pas rater mes solos. E depois de confessar aquilo que confessei, Et après avoir confessé ce que j'ai confessé, eu fui ajudado a cair em mim on m'a aidé à tomber en moi e a pedir perdão a Deus. et à demander pardon au Seigneur. Porque a igreja não é uma questão, e o louvor e a adoração não é uma questão de acertar sempre. Parce que l'Église et la louange et l'adoration, c'est pas juste toujours bien visé. Devemos trabalhar sim, Nous devons bien sûr, oui, e travailler. trabalhar muito. Et beaucoup travailler. Eu trabalho muito, Et je travaille o beaucoup. grupo de louvor trabalha Le groupe muito, de louange o travaille som beaucoup. trabalha muito, Le todos son nós travaille trabalhamos beaucoup. muito. Nous tous, nous travaillons beaucoup. Mas quando nós começamos a louvar, Mais lorsque nous commençons à le louer, nós temos que esquecer pouco nous devons oublier a qualidade que queremos apresentar un peu la qualité que nous devons e présenter preocupar apenas com a qualidade do nosso et nous coração préoccuper juste par la qualité de notre e cœur agradar a Deus. et nous préoccuper à lui être agréable. O objetivo é agradar a Deus. Parce que l'objectif, c'est de plaire au Seigneur. O objetivo não é agradar os irmãos. L'objectif, ça n'est pas de plaire aux frères et Eu não sœurs. estou a louvar os irmãos. Parce que je ne suis pas en train de louer les frères et E às sœurs. vezes nós fazemos a pergunta no fim. Et parfois, nous posons la question à la fin. O irmão gostou do louvor, Alors, vous avez aimé la louange?
Mas gostar ou não gostar Mais é que- irrelevante. Mais que vous aimiez ou pas, ça n'a pas O d'importance. louvor não era para si. La louange, ça n'était pas pour O vous. louvor era para Deus. La louange, c'était pour Dieu. Eu tinha que perguntar a Deus, tu Moi, ce que je dois gostaste do meu demander, louvor c'est hoje? Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui tu as aimé ma louange? Tu gostaste da forma como eu Est-ce que toquei tu as aimé guitarra? la manière comme j'ai joué de la guitare? E aqui é que está a verdadeira questão. Et c'est là que se trouve la véritable question. O ponto principal é Deus. Le point principal, c'est Dieu. E nós não podemos falhar o nosso ponto Et nous principal. ne pouvons pas louper notre point principal. Pedro aqui ele confessou, ele Et disse, Pierre ici, il a confessé, il a se és dit, tu, manda-me ter contigo. si c'est toi, ordonne-moi que j'aille vers toi. Irmãos, no meio da tempestade o que o irmão está a passar, Et tu sais, bien-aimé, au milieu de la tempête que tu traverses, tenha coragem sois courageux e diga, Deus, se és tu, et dis Dieu, si c'est toi, manda-me ter contigo. ordonne-moi d'aller vers toi. Eu não vejo, Je ne vois pas, eu não sinto, je ne sens só pas, vejo ondas, je vois juste des só vagues. sinto vento. Je ne fais que sentir le Eu, vent. eu só vejo fantasmas à Je minha ne vois que frente. des fantômes devant moi. Eu não sei como é que eu vou sair desta Je ne sais situação. pas comment je vais m'en sortir. Eu não sei como é que eu vou fazer. Je ne sais pas comment je vais faire. Eu não sei onde é que eu vou arranjar dinheiro. Je ne sais pas où je vais trouver de l'argent. Eu não sei como é que eu vou conseguir endireitar a minha vida. Je ne sais pas comment je vais pouvoir redresser ma vie. Eu estou perdido. Je suis perdu. Mas se és tu, Mais si c'est toi, manda-me ir ter contigo. ordonne que j'aille vers toi. Manda-me ir ter Ordonne contigo. que j'aille vers toi. Manda-me ir ter contigo. Ordonne que j'aille vers Não toi. é para o vento. C'est pas arrête le vent. Não é dá-me o dinheiro que eu C'est pas preciso. donne-moi l'argent dont j'ai besoin. Não é ajuda-me nisto ou ajuda-me naquilo. Ça n'est pas aide-moi dans ceci ou dans cela. Manda-me ir ter Mais c'est contigo. ordonne que j'aille vers A toi. nossa visão está nas coisas. Notre vision est dans les choses. E a Bíblia nos manda não preocupar com as Alors que la Bible coisas. nous dit de ne pas nous préoccuper avec les choses. A Bíblia nos manda ir ter com Ele. La Bible nous dit d'aller vers lui. Mas buscai primeiro o reino de Mais Deus cherchez d'abord le royaume de e Dieu a sua et justiça. sa justice. E todas estas Et coisas toutes choses vos serão vous acrescentadas. seront données en plus. Então, meus amados Alors, irmãos, mes bien-aimés, não esteja preocupado com as ne coisas. soyez inquiets, ne soyez pas inquiets avec les choses. Preocupa-te somente. Préoccupez-vous seulement É Ele. de lui, Reconhece. avec lui. Se Reconnaissez-le. és tu, Si c'est toi, manda-me ir ter ordonne contigo. que j'aille vers toi. Eu quero ir ter contigo. Je veux aller vers toi. Porque é lá que a tempestade acalma. Parce que c'est là que la tempête se E calmera. mesmo que a tempestade não se Et même acalme, si la tempête ne se eu calmait pas, estou com Ele. je suis avec E lui. se eu estou com Et Ele, si je suis avec lui, nenhuma tempestade me belisca. aucune tempête ne peut me blesser. Nada me faz Rien. nada. Nada me fâche. Nada. Nada me Nada me fâche. faz nada. Ah, rien ne me fait rien. Porque eu estou com Ele. Parce que je suis avec lui. Amém. Amen. Eu estou quase a terminar, J'ai meus amados quasiment irmãos. terminé. Eu não estou a olhar aqui para o meu lado direito. Eu espero que os irmãos estejam bem. Je ne suis pas en train de vous regarder, mais j'espère que vous Amen. allez tous Ponham bien. amen. Amen. Écrivez juste Amen. un Amen. Glória a Deus. Hoje temos a Rosemary conosco. Então, Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons Rosimère avec até o nous. final ainda vai ser mais fogo. Alors, Amém. il y aura encore plus de feu jusqu'à la fin. A Bíblia diz que Jesus disse vem. La Bible dit que Jésus lui dit viens. E quando Jesus diz vem, Et quand Jésus lui dit viens, Deus faz uma, e Pedro faz uma coisa. Pedro não pensa. Pierre fait quelque chose. Il ne réfléchit pas. Pedro obedece. Pierre obéit. A palavra de Deus não é para pensar. La parole de Dieu, elle n'est pas faite pour É para réfléchir. pensar. C'est pas fait pour réfléchir. Amém. Amen. A palavra de Deus La parole de Dieu, não é para pensar. elle n'est pas là pour y É para réfléchir. fazer. É para fazer. C'est pour faire. Se o irmão pensa, não faz. Si tu réfléchis trop, tu n'agiras pas. Amém. Amen. Se eu pensar, não faço. Si je réfléchis, je ne fais pas. Euclides, abre igreja. Euclide, ouvre une église. Se eu pensar, eu não Si je faço. réfléchis, je ne le fais pas. 4 anos, quase 5 anos sem pregar. 4, presque 5 ans sans prêcher, Com a situação à minha volta. avec toute la situation qui m'entourait, Com os dedos apontados para mim. avec tous les doigts qui pointaient vers moi, Num país estrangeiro. dans un pays étranger, Onde eu não domino a língua. où je ne parle pas bien la langue, Onde não há nada à minha volta. Não tenho os amigos à minha volta. où je n'ai rien autour de moi, je n'ai pas mes amis. Foram 4 anos de uma certa solidão. Ça a été 4 ans d'une certaine solitude. Como, eu estou falando a nível de igreja. Je parle au niveau d'église, bien sûr. Como assim abre igreja? Comment ça ouvre une église? Onde é que eu vou buscar alguém para fazer os estatutos? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour rédiger les statuts? Onde é que eu vou buscar alguém para traduzir? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour me traduire? Onde é que eu vou buscar alguém para o som? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour gérer le son? Onde é que eu vou encontrar uma sala? Où est-ce que je vais trouver une salle?
Se eu pensasse, Si je commençais à réfléchir, depois, hoje ainda estaria sentado lá aujourd'hui, je na serais rua toujours Aubert assis là-bas, rue Aubert, a pensar, en train de réfléchir. Deus é engraçado. Et Dieu, il est drôle. Abrir igreja. Dieu, il est drôle. Il me dit d'ouvrir une église. Euclides abre igreja. Euclide, ouvre une église. Olha, se eu não pensasse, Alors, heureusement, imaginez si je ne réfléchissais pas. hein. se eu não pensasse, tinha caído nessa. Si jamais je n'avais pas réfléchi, je me serais fait De avoir. abrir igreja. Le fait Vejam só. d'ouvrir une église, voyez enfin quelle Euclides idée. vai comprar terreno. Euclide va acheter un terrain. Eu não tenho dinheiro e vou comprar Bon, je terreno. n'ai pas d'argent et je vais acheter un terrain. O que vale é que eu penso. Heureusement que je réfléchis avant. Porque se eu não Parce que pensasse, si je ne réfléchissais eu pas, caía nessa. oh, bah, je me serais planté. Mas, irmãos, Mais mes frères, eu não pensei. je n'ai pas réfléchi. Eu não pensei. Je n'ai pas réfléchi. Eu fui, és tu, Deus. J'ai dit, c'est toi Dieu. Se és tu, manda-me ter Si c'est contigo. toi, ordonne-moi que j'aille vers E toi. tudo o que o irmão precisa nesta noite, Et tout ce que tu as besoin ce soir, no meio da sua tempestade, en plein milieu de ta tempête, pare de gritar, Deus, C'est- acalma essa tempestade. arrête de dire, Seigneur, éloigne cette tempête. Pare de gritar, Deus, tem misericórdia Arrête de de mim. crier, Seigneur, aie pitié de moi. Diz, Deus, és tu, manda-me ter Et dis, contigo. Dieu, si c'est toi, ordonne que j'aille vers Fala toi. comigo. Parle-moi. Manda-me ir ter contigo. Ordonne que j'aille vers toi. Aleluia. E quando Deus falar no teu coração, Et lorsque Dieu parlera à ton cœur, e Deus fala na intimidade, et Dieu parle dans l'intimité, tudo que Deus mandou, todas as loucuras que eu já fiz até toutes hoje, les folies que j'ai déjà faites jusqu'à aujourd'hui, Deus sempre falou comigo no meio da oração. Dieu m'a toujours parlé en plein milieu de la Às vezes prière. falou comigo, houve alturas que falou comigo no meio da rua, Parfois, il m'a parlé en pleine rue, mas eu estava a orar. mais j'étais en prière. Eu estava a orar. J'étais en prière. Amém? Eu lembro-me quando ele mandou-me abrir igreja, Je me souviens que lorsqu'il m'a demandé d'ouvrir eu une dei église, salto, comecei a j'ai gritar fait un bond et j'ai commencé à crier. e depois comecei a pensar, Et ensuite, j'ai commencé à bom, réfléchir. vou fazer. Eu estava a caminho do Carrefour Et moi, j'allais vers Carrefour, e gastar dinheiro. j'allais dépenser de l'argent. E eu estava no caminho, Et j'étais en chemin estava, vers Deus, Carrefour. Deus, vou fazer reuniões familiares cá em casa. Et je disais, OK, Seigneur, je vais faire des groupes de famille ici à la maison. E ele disse, não vais fazer isso. Et lui, il m'a dit, non, c'est pas ça que tu vas faire. Vais procurar lugar, Tu vas chercher lugar grande, un endroit qui est grand, vais pôr no Facebook tu vas le mettre sur Facebook e vais fazer o culto. et tu vas célébrer un culte. E eu, ok. Et moi, j'ai dit, OK. Foi ele que me mandou. C'est lui qui m'a demandé. Não pensei. Je n'ai pas réfléchi. Não pensei. Je n'ai pas réfléchi. Eu não penso. Je ne réfléchis pas. Sempre que eu não penso, Et chaque fois que je ne réfléchis pas, não penso de acordo com aquilo que ele me diz. je ne réfléchis pas par rapport à ce qu'il m'a dit. Se Deus não me diz, se Deus não me diz, eu não faço. Parce que si Dieu ne me dit pas, je ne le fais Não, pas. não faço. Non, non. Eu não sou aventureiro a esse ponto. Je ne m'aventure pas à ce point. Mas quando Deus fala Mais comigo, lorsque Dieu me parle, manda-me ter contigo, Deus. ordonne que j'aille vers toi, Mas quando Seigneur. Ele me manda ir ter com Ele. Mais lorsqu'il m'ordonne Eu d'aller vou. vers lui, j'y vais. E Pedro foi. Et Pierre y est allé. Mas no verso 30, Mais au verset 30, diz que Pedro começou a sentir o vento il est forte. dit que Pierre a vu le vent, que le vent était fort. O vento forte sempre esteve lá. Et le vent fort, il a toujours été là. Só que a visão de Pedro, Sauf que la vision de os Pierre, olhos de Pedro não estavam no vento forte. les yeux de Pierre n'étaient pas sur ce vent Estava em fort. Jesus Cristo. Ses yeux étaient sur Jésus. A tempestade vai vir sempre. La tempête, elle viendra toujours. Mas o problema é onde está o teu Mais olhar. le problème, c'est où est posé ton Se o teu regard. olhar está em Jesus, Si ton regard est posé tudo sur bem. Jésus, tout va bien. se não está em Jesus, Si ton regard n'est pas sur tu vais Jésus, começar a pensar tu vas commencer à e réfléchir vais começar a sentir o et vento. tu vas commencer à E sentir ele le começou vent. a sentir o vento. Et il a commencé à sentir le vent. E quando ele começou a sentir o Et vento, quand il a commencé à sentir le ele vent, começou a afundar-se. il a commencé à couler, à s'enfoncer. É a mesma coisa connosco. Et c'est la irmãos. même chose avec nous. Na minha vida, na tua vida, é a Dans mesma ma coisa. vie, dans ta vie, c'est la même chose. Quando o meu relacionamento arrefece, Lorsque ma relation se refroidit, eu começo outra vez a falar sozinho. je commence à nouveau à parler tout seul. Eu começo outra vez a declarar as minhas mágoas. Je commence à nouveau à déclarer mes blessures. Eu começo novamente a ter confissões que eu não deveria ter. Je commence à nouveau à avoir des confessions que je ne devrais Mas pas. quando eu me aproximo do Lorsque Mestre, je m'approche du Maître, quando eu olho para Ele, lorsque je le regarde, quando eu digo, Senhor, salva-me. lorsque je dis Seigneur, sauve-moi. Este é o ano que eu não me vou preocupar. Cette année, c'est l'année où je ne vais pas m'inquiéter. Salva-me. Sauve-moi. E eu venho de situações complicadas, Et il y a eu des situations compliquées, de ataques complicados. d'attaques compliquées. Quando eu começo a sentir o vento, Et quand je commence à sentir le quando eu vent, começo a me afundar, lorsque je commence à eu vou m'enfoncer, ter com Ele novamente. oh, je vais vers lui à Manda-me nouveau. ter contigo, Et Deus. je lui dis, ordonne Manda-me que j'aille ter vers toi. contigo. Manda-me Ordonne ter que j'aille contigo. vers toi. Porque Ele está lá sempre para Parce que lui, segurar a nossa il mão. est toujours là pour tenir notre main. Outro pormenor delicioso Un aqui autre détail délicieux que nous voyons é que ici, Jesus não correu para segurar Pedro. c'est que Jésus n'a pas couru pour tenir Pierre. E Jesus não usava milagres à toa.
Et Jésus ne faisait pas des miracles au hasard. Jesus não era exibicionista. Jésus n'était pas un exhibitionniste. Aí diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. Il est dit ici que Jésus étendit la main et il le saisit. Pedro estava perto. Pierre était tout près. Irmão, muitas vezes o irmão está perto da bênção. Et souvent, mon frère, tu es près de la bénédiction. Não pare de crer. Alors n'arrête pas de croire. Ele mandou ir ter com ele. Il t'a demandé d'aller vers Vai. lui. Alors va vers Vai, lui. segue, Va, suis. segue. A Suis. tempestade está forte. La Olha para tempête ele. est forte, Olha para ele. regarde-le. Pose ton regard sur Olha lui. para ele. Regarde-le. Olha para a palavra. Regarde la parole. Confessa a palavra. Confesse la Põe parole. o teu coração no lugar certo. Mets ton cœur au bon endroit. Põe o teu coração na palavra. Mets ton cœur dans la parole. O profeta Ageu diz: aplica o teu coração Le ao teu prophète caminho. Agé a dit mets ton cœur sur le chemin. Amém. Amém. Coloca o teu coração na palavra de Deus. Mets ton cœur sur la parole de Dieu. E a Bíblia diz que Jesus o segurou. Et la Bible dit que Jésus le saisit. Ele estava perto. Il était proche. Mas quando tiras o olhar de Jesus Mais lorsque tu dévies ton regard de e Jésus começas a sentir o vento, et que tu commences à sentir le vent, tu estás perto, tu es proche. mas já não sabes se estás Tu perto. es prêt, mais tu ne sais plus que tu es tout près en Mas fait. quando estás no barco, Mais lorsque tu es dans la barque estás longe et que tu es loin e não sabes se é Jesus, et que tu ne sais pas si c'est Jésus, mas o teu olhar está nele mais ton regard est posé sur e lui. diz: Senhor, se és tu, manda-me ter Et tu dis, contigo. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Parece que estás aqui numa indefinição total. On dirait que tu es dans une indéfinition. Sim, quando as coisas não estão definidas. On dirait que tu es dans quelque chose qui n'est pas bien défini. Mas dizes: manda-me ter contigo. Mais tu dis tout de même, ordonne que j'aille vers toi. Estás longe, Tu es loin, mas os olhos estão mais nele. tes yeux sont E fixés sur saltas lui. no barco. Et tu sautes de la barque. Estás perto, Et tu es alors que tu peux être prêt, mas estás a olhar o mais vento. tu es en train de regarder le vent. Afundas-te. Et là, tu t'enfonces. E o problema é que muita gente está a afundar perto de Jesus Et le Cristo. problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'enfoncer alors qu'ils sont près de Jésus. O facto de estar perto não é sinônimo de bênção. Le fait d'être proche de lui, ça n'est pas synonyme de bénédiction. Tu não tens que estar só perto. Tu ne dois pas seulement être proche de Tu lui. tens que ter o teu olhar Tu nele. dois avoir Aleluia. tu dois avoir ton Glória a regard Deus. posé sur lui. Amen. Alléluia. Tu tens que ter o teu olhar ou perto ou longe nele. Tu dois avoir ton regard, que ce soit de près ou de loin, Amen. mais fixé sur lui. Para terminar, Et pour terminer, a Bíblia diz que Jesus diz assim: La Jesus Bible segurou e disse-lhe: que Jésus le saisit et lui dit, homem de pequena fé, porque duvidaste? homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Porque duvidaste? Pourquoi as-tu douté? Eu só vou afundar Je ne vais m'enfoncer se eu duvidar. que si je doute. A igreja Maison do Pé L'église Maison du Père só vai afundar ne s'enfoncera se nós duvidarmos. que si nous doutons. Mas nós não duvidamos. Mais nous ne doutons Posso pas. ouvir um amém, Est-ce pessoal? que je peux entendre Amen? Nós não somos aqueles que olhamos para trás. Nous ne sommes pas de ceux qui regardons en Nós arrière. somos aqueles que Nous cremos. sommes de ceux qui croyons. Amém. Amém. Somos aqueles que cremos Nous e não sommes de vamos ceux qui duvidar. croyons et qui n'allons pas Amen. douter. E a Bíblia diz que eles subiram ambos no barco Et la Bible dit qu'ils montèrent ensemble dans la barque. e o vento se acalmou. Et le vent cessa. Amém. Amen. Vai ter com ele. Va vers lui, va le rejoindre. Porque o lugar seguro não é barco, Parce que le lieu sûr, ça n'est pas la barque, não é casa, ça n'est pas la maison, não é dinheiro no banco. ça n'est pas de l'argent en O banque. lugar seguro Le lieu sûr, é onde Jesus está. c'est là où Jésus est. Ou no meio do barco, Que ce soit en plein milieu d'un ou no meio da bateau, tempestade, ou en plein milieu d'une tempête, ou no meio da situação que estás a viver. ou en plein milieu de la situation que tu Se es en Jesus train de está vivre. lá, Si Jésus est là, estás no lugar seguro. tu es dans un lieu sûr. Tudo vai bem contigo. Et tout va bien avec toi. Pai, nesta noite, Père, ce soir, Senhor, eu oro por cada de nós, Seigneur, je prie pour chacun de nous, principalmente por aqueles que estão a passar por uma tempestade surtout nas suas pour ceux qui vidas. traversent une tempête dans leur vie. Senhor, por aqueles que estão doentes neste Seigneur, momento, pour ceux qui sont malades a lidar com situações graves et qui de font saúde. face à de graves situations de santé. Pai, a mim não me importa o que os outros dizem. Père, moi, peu m'importe ce que les autres disent, A mim não me importa aquilo que o médico peu diz. m'importe ce que le médecin dit. Assim como para Pedro, não importa se há tempestade, Tout comme pour Pierre, peu importe s'il y avait une tempête, não importa se há vento forte. peu importe s'il y a des vents forts. O que importa para mim Ce qui est important pour moi, e o que deve importar para aqueles que me et estão a ce qui doit escutar être neste important momento pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, é que tu dizes na tua c'est que palavra toi, tu dis dans ta que já parole levaste as minhas que tu as dores, déjà pris mes douleurs, já levaste as minhas que tu as enfermidades. déjà pris mes infirmités. Isso é que importa para mim. Et c'est ça qui est important pour moi. E és tu, Et c'est toi. eu vou ter contigo. Donc je vais te rejoindre. Pai, e essa pessoa para a qual eu estou a falar Et neste cette momento, personne pour qui je parle en ce que o moment, teu Espírito Santo está a falar ou neste que momento, avec qui ton Saint-Esprit est en train de que parler possa ter maintenant, contigo, qu'elle puisse aller vers toi, que não sinta
Et qu'elle ne, aquilo que está à sua volta. ne sente pas ce qui se passe Que autour não d'elle. duvide. Qu'elle ne doute pas. Que não ande segundo o conselho das pessoas. Qu'elle ne marche pas selon l'opinion des gens. Conselho que seja pastor, Que ce soit le conseil, seja médico, l'opinion d'un pasteur, seja d'un quem médecin, for, de qui que ce soit. que olhe para ti. Mais qu'elle regarde Que vers olhe para toi. ti. Qu'elle regarde Deus te vers ordena toi. neste momento. Dieu t'ordonne Olha maintenant. para mim. Regarde-moi. Olha para mim. Regarde-moi. Pai, aquelas pessoas estão envolvidos por problemas financeiros. Et Père, ces personnes qui ont des problèmes financiers, Aqueles que estão sem esperança. ceux qui sont sans espoir, Pai, que possam olhar para ti neste oh momento. Père, qu'ils No meio da puissent te sua regarder tempestade. maintenant en plein milieu de leur tempête. Porque tu és o Deus que diz que suprirás todas as Parce nossas que tu es le necessidades. Dieu qui dit que tu pourvoiras à tous nos besoins. Capacita-nos, Deus, Donne-nous la capacité a olhar para ti de regarder vers toi e a andar e não ficar no mesmo sítio. et de marcher, de ne pas rester au même A sair endroit, como o Pedro, em nome de à Jesus. sortir comme Pierre l'a fait Eu au nom de declaro que Jésus. nós somos aqueles que acreditamos em ti. Je déclare que nous sommes de ceux qui croyons en toi. Aqueles que não ficam em casa à Nous sommes espera do ceux qui milagre. ne restent pas chez eux à attendre le miracle. Somos aqueles que saem do Nous sommes barco. ceux qui quittons la barque. Somos aqueles que caminhamos Nous sommes ceux qui em marchons direção a ti. dans ta Somos direction. aqueles que oramos. Nous sommes ceux qui Somos prions. aqueles que Nous sommes procuramos. de ceux qui cherchons. Somos aqueles que estamos Nous em sommes de ceux movimento. qui sommes Aleluia. en mouvement, en Independentemente da action, tempestade. indépendamment de la Nós nos tempête. movimentamos Oh, nous sommes en porque a tua action palavra diz parce que vem. ta parole dit Aleluia. Se a viens. tua palavra Et diz si vem, ta parole nous dit nós viens, vamos alors nous em venons, nome de Jesus nous Cristo. avançons au Que nom de esta palavra, Jésus. Deus, Que cette fique no parole, nosso coração Seigneur, nesta noite. reste dans notre cœur ce Em nome soir. de Jesus Au Cristo. nom de Manda-nos ir ter Jésus-Christ. contigo. Ordonne que nous allions vers E toi. nós vamos obedecer no Et nome de nous allons Jesus. obéir au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. E todos os irmãos Amen. dizem Et tout le monde dit Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Beijinho a todos os irmãos. Je vous embrasse tous, Amém. bien-aimés. Eu estou vendo aqui a irmã Branca. Je vois la sœur Branca. Eu mandei-lhe uma mensagem hoje, irmã Branca. Je Faça vous ai favor de envoyé un responder. message aujourd'hui. Merci de me Irmã répondre. Bintu. La sœur Bintou aussi. Irmã Eunice Mané. La sœur Eunice Manet. Olha, irmã Ruth Ramos. Tiens, la sœur Ruth Ramos est là A aussi. irmã devia estar aqui, não em Vous Portugal, devriez être ici, ma sœur, pas au a visitar Portugal. os pais. En train de rendre Que é visite à isso? vos Isso não parents. se faz. Qu'est-ce que c'est que ça? Rosemary, há muito tempo temos sentido a tua Rosimère, ça falta. fait longtemps, vous nous avez manqué. Amém. Beijinhos para a Ruth. Bisous, Ruth. Ela não ouviu. Elle vous a pas entendu. Bisous. Bisous. Isso é outra pessoa que diz isso. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui dit ça. A todos vocês, beijinhos para À vous vocês. Que tous, Deus te je vous abençoe. embrasse, que Dieu vous bénisse. Irmã Maria Martins, irmã La Sara sœur Maria Cruz, Martins, a Sarah, Wendy, Wendy. a Odete Dias. Quem é a Odete Dias? Oh, qui est Odette Dias? Deve ser uma senhora bastante Ça doit simpática. être une dame bien Amém. sympathique. Deus te Amen. abençoe Que Dieu vous bénisse. e uma boa noite a todos. Une bonne soirée à tout le monde. Eu vos amo muito. Je vous aime beaucoup. Já cá faltava o beijinho. Ah, ça vous manquait ce Uma petit boa noite, bisou. bom descanso, irmãos. Bonsoir et bon repos à tout le monde. Até domingo. À dimanche. Grande abraço ao irmão José Domingos, também que acabou de entrar. Acabou de entrar, não, acabou de escrever. Frère José Dominguez Amen. qui avait écrit maintenant, je vous embrasse également. Eu não vou olhar para Je ali, vous senão não salue me calo. également. Deus abençoe, irmãos. Que Dieu vous bénisse. A paz do Senhor. La paix du Seigneur.